एक कौन है? देखिए आपका स्टेशन के अंदर ये मोदी जी का एरिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट। ये लोग देखिए देखिए क्या क्या आप तुरंत यहाँ आरपीएफ एक कंपनी आरपीएफ तैनात कर। ये ममता का एरिया नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एरिया है। উস্কানি যদি মমতার পুলিশ দেয়, যেভাবে সাঁতরাগাছিতে একটু আগে দিয়েছে, তার পরিণতি মমতা ব্যানার্জিকে ভুগতে হবে। একটাও অভয়ার বাবা মার জন্য আসা আন্দোলনকারী যদি শারীরিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মমতা পুলিশের দ্বারা, শুনে রাখুন মমতা ব্যানার্জি 72 ঘন্টা পশ্চিমবঙ্গ স্তব্ধ থাকবে।